салом алайкум бародаро. Ин омадем спринтер бозори шаҳри Хуҷанд бародаро. Як спринтерро навор мегирем. Аз шумо дастгирӣ лайкотон мезина, видео падилис мекунед. Хе спринтерро дар кошад дар комментар нависед. Мо ҳатман омада барои шумо сиём карда мегирем. Ина бародаро. Спринтер бозор инҷа фура, спринтери боркаш будка ҳама намуди боркашо ҳаст. Шумо лайка зада мегирем. Бародаро марҳамат, спринтери мусофиркаш. Солаш айна брат? Солай 2015 даст. Мотор 2.7 ми? 2.2. Бародаро машина азам мекунем, хушро нигоҳ кунед, дай лайка. Бизане бародаро. Рафт. Ҳолати балонош марҳамат бародаро. Ин ҳолати салонаш. Электропакет, регировка ба кабинка, салонош лата, мултирул, коробкаш механика, кондиционер дорад, монитор. Ҳолни намаро бародаро. Ина. Мошинча тоза бародаро, задни камера дорад, патронки қафош ҳаст бародаро. Ин дараш автомат бошад дар кор. Демо мебинед. Ин автомат намудааст. Ин ҳолати салонаш. Салонаш сурх аст бародаро. Документаж o'zi bersin. Texasmotor utilizatsiya dora bordir. Ina. Narxi 230,000 so'm tutsa, mashina boz savdo meshad. Xedaro boshad marhamat. Nomerashni me'mnim zangizda mashina savdo qilib bergan bordir. Raft. Ina این nomerashim. 92 30 48 48. Hasmi xerdaro. Marhamat. Бардаро марҳамат, спринтери мусофирка ибдаст, соли 2014, мотори 2.2. Ина бардаро машина азом мекунем, хуш шурӯ нигоҳ кунед, ати лайка бизанед. Рафтем бардаро. Ҳолати балонош пачка бардаро. Марҳамат. Дута электропакет, регировка ба кабинка, салонош лата бардаро, коробкаш механика, кондиционер. Ин пробега 234,000 даст. Наворотош. این حالتی قفاش باردارو پاترون کاینه بدست زادنی کاملش هم نیست است حالتی سالانش سالان جگری دکمنتاش کنید Texasmotor utilizatsiya dora bordir, salon даст. Нархи 250,000 сомон tutsa, mashina boz savdo meshad. Xaridor bosham marhamat, номери мебинем, зангизда mashina savdo qilib бигирем. 92 722 06 18 92 775 46 32. Xaridor ҳастми? Марҳамат бародаро. Ина бародаро марҳамат. Спринтери боркаш даст, двухскатка бародаро. Мотора 3 литри шистаги даст. Ина мошина азом мекунем, хуш шурӯ нигоҳ кунед, як лайка бизанед бародаро. Рафт. Ҳолати балонош нав. Ин ҳолати салонаш. Электропакет, регировка ба кабинка, кожуни салон. 219,000 пробег, коробкаш механика, кондиционер. Ина. марҳамат, ҳолати қафош. Я пуштишам дараш ҳаст. Марҳамат. Хадашка камта бисёртар кунед бародаро. Ина боям мотивация шавад. Омода сиём кардан бигирем. این نارفش هم کنید نه؟ اولی چایی؟ ها؟ چاپو؟ 300 چاپو میشه. بردارو؟ گفتم. نارخش 300,000 سوم کسی هم ماشین باز سالدان میشه. سال 2016 ساله. 2016. شدگی. گفتگی کن. این نمره چند کن؟
92 765 98 86 خیردارو باشم مرحمت باردارو اینه سپسکنت شتگی 3 مترش باردارو مرحمت سپرینتری مسافرکای درازش باردارو سال 2014 موتور 2.2 دیزل باردارو اینه ماشین ارزون میکنم خوش شروع نگاه کنید یک لایک بزنید رفت حالا که بالوناش باردارو مرحمت دو تا الکتریک پاکت این حالت سالونش коробкаш механика монитор اینجا با دروش هم автомат بوده است باردارو مرحمت задний камера دروش автомат بسیم باردارو این حالتی سالونش بالاش جیگری بودست اینه حالتی سالونش مرحمت документош салона даст нархи 245,000 сомон гуфташам мошин боз савдо мешавад хедаро бошам марҳама бардоро номере мемонем занг зам мошина савдо кира бигирем 92 779 46 14 пас мекардам марҳама бардоро успех бардоро инҷа савдо шудааст ина набин спринтер спринтер савдо шудааст оз нархи навоша ҳамаша мефаҳмем чанд кросиям чанд метиям ҳамаша мефаҳмем бародаро ина нархше 224,000 сомон кард ولی سعودو نشده است 24,000 سوم با اینا سپرینتری مسافرکش سالش 2014 یا ببینیم کنه برادر 2016 دست اینه درازش نه برادر اینه که سعودو میشد 224,000 سوم کرد کارشی ندولان ملجرشان 235 240 میخده برادر جانو چه ماشین رو داکه باشه که در کامنتر نویسه یکی لایک بزنه از ما پورتر بازار میگذاریم از نرخ نوع پورترهای هم شما رو با خبر میسازیم از شما دستگیری لایکاتون نمیزنه ویدیو پدیلیسه میکنه باقی هم کسا درمون اعلام باشد نویسیم باردارم